Upoređuju ga sa Archibaldom Riceom. Mnogi mališani sa Kosova i Metohije videli su prvi put more zahvaljujući njemu i organizaciji Solidarnost za Kosovo. Reč je o mladom Francuzu, inženjeru Arno Gujonu. Dobro večer, Arno. Dobro večer. Kako ste? Dobro? Dobro samo, hvala. Kako ste vi? Evo, nije loše. Ima puno aktivnosti. Vi ste gostovali u našoj emisiji negde u martu mesecu. Pričali smo dosta o vama, predstavili smo vašu organizaciju. Pa evo, 8 godina postoji vaš humanitarni rad, da tako kažemo, i u posljednjih 6 meseci je bilo 4 konvoja. Pa odakle da krenemo? Od posljednjeg, recimo. Kad je bilo? Pa možemo. Znači, u posljednjih 6 meseci organizovali smo 4 konvoja pomoći za Srbe koje žive u enklavama na Kosovu. Pomoć se sastojila od hrane, pošto u martu ove godine, nakon naše posete Kosovu i naročito narodnim kuhinjama, mi smo ustanovili da je pomoć u hrani neophodna za, nažalost, neophodna za srpsko stanovništvo i najugrožnije porodice tih kraja. I odlučili smo da sakupljamo hranu u Francuskoj i da to prenesemo na Kosovo. Tako da u zadnjih 6 meseci smo poslali 40 tona hrane, to prelazi 100 kubik metara i sad smo zadovoljni pošto narodna kuhinja ima u zalihu dosta hrane za ovu zimu. Za ovu zimu. Pričate o 4 konvoja u posljednjih 6 meseci, a znate koliko konvoja je bilo u posljednjih, znači 8 godina kada ste krenuli da se bavite? Od 2004. godine kad smo osnovali organizaciju, organizovali smo 23 konvoja, a pored naših konvoja finansiramo projekte za Srbe na Kosovu. Koji su to projekti? Naprimjer, sad, pošto vidimo na televiziji slike od boravka na moru za 40 dece. To što sam ja rekao i u najavi, da. Da, tako da, naprimjer, smo u avgustu ove godine finansirali letovanje na moru za 40 dece. Finansiramo, trenutno je u toku renovacije škole u selu Straži, to je kod Gnjiljana. Finansirali smo također otvaranje kao i rad humanitarne kancelarije u Gračanici i finansirali smo nekoliko sportskih klubova također. Da, negde sam pročitao da ističete da je sport veoma bitan i veoma značajan. Jeste. Kažite mi, za vaš rad ste dobili i medalju Kralja Stefana Dečanskog, to je medalja eparhije Raško-Prizrenske. Kako ste doživjeli? U junu ove godine sam dobio u Rimu ove medalje, zato što tamo italijansko udruženje Prijatelji Dečana je organizovalo u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom skup kako bi pokazali sliku humanitarne situacije u Italiji. I tom povodom sam odlikovan medaljom Kralja Stefana Dečanskog i to je, mislim, važno i značajno ne samo za mene, nego za sve nas koji se bave tim humanitarnim poslom i za sve ljude koji nas podržavaju u Francuskoj, zato što to dokaže da naš rad je efikasan, redovan i ocenjen i da moramo da nastavimo u tom smeru, zato što, nažalost, ta pomoć je neophodna. Neophodna. Čuo sam, kada pričate o svim tim ljudima koji su uključeni, da ste članove porodice, negdje sam pročitao da ste majku poveli da bi videla i shvatila gde idete i da bi manje brinula. Da, baš zbog toga, zato što ja sam osnovao tu organizaciju sa mojim rođenim bratom. Tako da u početku moji roditelji su bili dosta zabrinuti. Naš 2 sina idu na Kosovo, mi ne znamo ništa o Kosovu, ni jezik, ni geografiji, ni... Sad su saznali. Pa da, i onda sam poveo majku, također smo pokazali šta smo radili i oni nas podržavaju, a ne samo to, oni nas pomažu. Naprimjer, moja majka pomaže što se tiče administrativnih papira, zato što u Francuskoj ima dosta toga da se radi. Ima svuda, očigledno. Moja sestra pomaže također za pisma, odgovara na pisma i pa čak sam uključio i svoju verenicu u radu organizacije, tako da... To sam to posebno da vas pitam za verenicu, ali imam pre toga još jedno pitanje. U Srbiji Nacionalna revija uporedili su vas sa Archibaldom Riceom. Ja sam to rekao i na početku, pa kako vam to izgleda? Pa to je stvarno lep kompliment, zato što Archibald Rice nije samo veliki prijatelj srpskog naroda, on je
prema mom mišljenju, ja smatram Archibald Rajs kao najveći Srbin stranog porekla. Tako da veoma sam počastvovan što Nacionalna revija Srbija mi je uporedila s njim i nadam se da ću uspeti da idem njegovim stopama. Kažite mi, kad je sljedeći konvoj? Rekli ste mi da planirate veoma brzo. Da, naš 24. konvoj je krajem decembra, znači za 2 mjeseca i donećemo 50 kubikmetara materijala, a 10 Francuza volontera će prevoziti svu robu po enklavama. I za kraj, da se vratimo mi na Verenicu, na ono pitanje, ja sam čuo da vi sada ostajete ovde, odnosno da ćete biti ovde sad. Da, mi smo odlučili da se doselimo u Srbiju, odnosno u Beogradu, i tako da već mjesec i po dana sada živim tu u Beogradu sa svojom Verenicom i nama se dopada život u Srbiji, život u Beogradu i također sam bliže Kosova, tako da idem mnogo redovnije i stvarno meni je drago zbog svega toga, zbog humanitarnog posla, zbog života. Meni ostaje samo da vam se zahvalim. Hvala vam na gostovanju i na ovim toplim rečima i naravno na vašem trudu i radu. Hvala vam. Hvala na pozivu.